अस्सलाम वालेकुम। खानदिया एकेडमी में आप सबका खैर मकदम है। जर्नलिज्म के जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, उन्हीं वीडियोस में आज का मौजू है प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस नोट और मीट द प्रेस। ये एक्चुअली न्यूज़ के ज़राए हैं जो एक रिपोर्टर या अखबार की एजेंसी या मीडिया एजेंसी मुख्तलिफ ज़राए से न्यूज़ हासिल करती है। उन ज़राए में से ये 3 ज़रिए भी अहम ज़रिए शुमार किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेस नोट की। ये प्रेस नोट जो होता है वो किसी सरकारी आला ओहदेदार की जानिब से या किसी सियासी पार्टी के बड़े लीडर या सरबराह की जानिब से लिखकर वो प्रेस के जितने भी इदारे हैं या मीडिया के इदारे हैं उनको रवाना किया जाता है बग़र्ज़ इशाअत। इशाअत के लिए वो लोग प्रेस नोट तैयार कर कर भेजते हैं। ज़्यादातर जो प्रेस नोट्स होते हैं वो बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स वगैरह के होते हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरीज उनसे पूछ कर लिख कर भेजाते हैं, या बाज़ मरतबा वो खुद डिक्टेट करके अपना प्रेस नोट या अपना ओपिनियन या अपने ख्यालात या अपना बयान जो है किसी ख़ास मौजू पर अपना बयान ये शाये करने के लिए लिख कर इसके दस्तखत शुदा और तारीख के साथ और ज़्यादातर अपने लेटर पैड पर भेजाते हैं। फ़र्ज़ करो एक पार्टी है, सियासी जमात है, तो अपना प्रेस नोट अपने सियासी जमात का जो लेटर पैड होता है उस पर लिख कर भेजाती है। अखबारी यानी जो नुमाइंदे होते हैं उनके पास भी भेजाया जा सकता है, या अखबारात को रास्त भेजाया जा सकता है, या न्यूज़ एजेंसियों को भी ये भेजा जा सकता है। तो इसमें जो प्रेस नोट तैयार किया है, जिसने अपना बयान लिखा है, उसके दस्तखत भी होते हैं और तारीख और उसका लेटर पैड भी होता है। ये उस हवाले से शाये किए जाते हैं। यानी जो डेट लाइन होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हैदराबाद से अगर प्रेस नोट है तो हैदराबाद और तारीख जो लिखी जाती है उसके बाद उसके जो सोर्स होता है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, प्रेस नोट लिखा जाता है। तो ये प्रेस नोट भी एक न्यूज़ का अहम ज़रिया सोर्स है। दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस नोट में फ़र्क ये है कि प्रेस नोट जो है वो एक तहरीर होती है, और वो जैसी भी तहरीर होती है उसके अंदर तरमीम नहीं होती या दोहराया नहीं जा सकता, बल्कि वो एक मरतबा लिखा जाता है तहरीरी शक्ल में तो वो उसी शक्ल में होती है। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि एक सियासी पार्टी का रहनुमा या सियासी पार्टी का सरबराह या कोई मिनिस्टर या किसी गवर्नमेंट जो के बड़े डिपार्टमेंट्स का बड़ा सरबराह है, जैसे कलेक्टर है या कोई कमिश्नर है, वो क्या करता है, तमाम प्रेस के लोगों को, अपने मकाम के प्रेस के लोगों को, हर इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले, हर पेपर से ताल्लुक़ रखने वाले रिपोर्टर्स को इत्तला देता है कि वो आज फलां वक्त पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। वो अपने चैम्बर में भी रख सकता है, या अपने पार्टी दफ्तर में रख सकता है, या अपने घर पर रख सकता है। इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सारे अखबारी नुमाइंदे या टीवी के नुमाइंदे या न्यूज़ एजेंसीज के नुमाइंदे जमा होते हैं, तो वहाँ पर वो जो शख्स है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया वो अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकता है, या किसी ख़ास मौजू पर बयान दे सकता है, या कोई इख्तलाफी अगर मौका है या मौजू है तो उस पर वजाहत कर सकता है, या किसी स्कीम के ताल्लुक से ऐलान कर सकता है। इस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से पहले तो वो खुद सुनाता है, सारे और जो रिपोर्टर्स होते हैं वहाँ बैठे हुए होते हैं, अखबारी नुमाइंदे, टीवी के नुमाइंदे, न्यूज़ एजेंसीज के नुमाइंदे, वो उसके बयान को नोट कर लेते हैं। वो जाकर उसको अपनी ज़बान में, अखबारी ज़बान में तब्दील करके फिर अपने प्रेस के इदारे को भेजाते हैं या शाये करते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मौका ये होता है कि पहले तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला अहम शख्स है वो अपने ओपिनियन या अपना बयान रिकॉर्ड कराता है, उसके बाद उसमें वक्फा सवालात भी होते हैं। यानी जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है तो रिपोर्टर सवालात करते हैं,
بعض مرتبہ تو درمیان میں بھی کر دیتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو اسے بولنے دیا جاتا ہے، اس کے بعد سوالات کرتے ہیں کہ جو بات سمجھ میں نہیں آئی یا نہیں تو وضاحت طلب ہے، یا یہ جو بیان دے رہے تھے اس کے تعلق سے کوئی دوسری سیاسی جماعت کا قائدین کی طرف سے ان پر لگائے گئے الزامات کے بارے میں استفسار کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، دریافت کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہیں پہ یعنی رپورٹرس کے جو ذہن میں آتا ہے، جو بھی سوال ہوتا ہے، وہ سوال پوچھ کر وہ کلیئر کر لیتے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں۔ عام طور پہ لیڈرز یا بڑے بڑے جو عہدیدار ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، وہ بہت عجلت میں پریس کانفرنس کر کے جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سوالات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور آپ نے دیکھا ہوں گے کہ جلد سے جلد پریس کانفرنس ختم کر کے نو مور کوسچن بول کے اٹھ جاتے ہیں، وہ یہ بچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ پریس کانفرنس جو ہوتی ہے، پریس کانفرنس یہ کسی لیڈر کی جانب سے یا عہدیدار کی جانب سے وہ رپورٹرز کو بلا کر یعنی کانفرنس کی جاتی ہے، وہ پریس کانفرنس کہلاتی ہے۔ اور اخبارات میں یا ٹی وی میں رپورٹس جب شائع ہوتی ہے تو حوالہ بھی یہ دیا جاتا ہے کہ پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بتایا کہ، تو یہ پریس کانفرنس ہوئی۔ اور تیسرا ایک طریقہ جو ہوتا ہے وہ میٹ دا پریس ہوتا ہے۔ وہ میٹ دا پریس اخباری نمائندوں کی جانب سے یا اخباری نمائندوں کی جو تنظیم ہے یا میڈیا کے نمائندوں کی جو تنظیم ہے، جیسے پریس کلب ہوتی ہے یا تو اس طریقے سے دوسرے جو میڈیا کے ادارے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی جانب سے یہ جو ہوتا ہے یہ میٹ دا پریس بلائی جاتی ہے۔ وہاں پہ لیڈرز کو بلایا جاتا ہے میٹ دا پریس میں۔ میڈیا کے نمائندے اپنے آفس میں بیٹھتے ہیں یا کسی پریس کلب کا آفس ہو یا جو بھی میڈیا کے جو آرگنائزیشن ہے، وہاں پہ مختلف قسم کے لیڈرز کو بلایا جاتا ہے اور ان سے بات کی جاتی ہے۔ الگ الگ بھی بات کی جا سکتی ہے، بعض مرتبہ ایک جگہ بلا کر بھی ان سے بیان دیا جا سکتا ہے، ان کے خیالات دریافت کیے جاتے ہیں۔ یہ میٹ دی پریس ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف طرح سے نیوز جو ہوتی ہے راست وہ اس طریقے سے اخبارات یا میڈیا کے نمائندے حاصل کرتے ہیں۔ تو آج کے موضوع جو تھا وہ پریس نوٹ کے بارے میں تھا اور پریس کانفرنس کے بارے میں تھا اور میٹ دا پریس کے بارے میں تھا۔ تو اسی پر ختم ہوتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ خان ضیاء اکیڈمی کا یہ جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کو سبسکرائب کرنے کی آپ خواہش ظاہر کریں۔ خدا حافظ۔